Fa ani ba ne kro ani ndo mande che ani mande muso muru ni karamogo sumo ani donso kana bala ba azala sitan den turu yiri jugu fere bon awena ga video ke komu muso yera komune komu me mogo mangoya na ko kuma fonyena tuchena be moko mangoya mangu tuchena be moko mangoya bon Adam parce que ne kuma do fawera quoi c'est-à-dire il m'a do ba fo Adam siliki ko ka Dan ne afo awe Dan fo kuma na o ya soro ne Dan deni ya Adam be quoi Adam be ya donc siliki ba Dan fo ya soro ne ya dankse di u to na ka dankse o ya soro ne kra dankse dan u kra dankse dan ne kra dankse dan di u kra dankse dan di ne kra dankse dan kuma kise kuma badi tu vois donc kana balabado si dans den trop yiri dugu fredo c'est-à-dire problème est méchant vidéo doit que circuler quoi montage doit que circuler ya fame wa ko araziba chini muso dodo quoi ere ne vidéo u ya ne amire ka ne alaje ka alaje mais comment c'est que e se ka fo ko ebe na mogo ka mogo lebu e se ka fo ko ebi ni sigi no lebu e se ka fo ke bi ni baden lebu e se ka fo ke bi ni faden lebu e se ka fo ke bi ni jugu lebu ni manye jugu lebu ko jugu lebu to jugu nyeda sutra kun jugu lebu to pourquoi mo musira ka fo kibe wal photo bla Facebook ka mo musira ka fibe mo langolo bla Facebook ka ni sonoma ko kariya soro ko kariya soro mais ne to tigi nyeda dugu kundon yo famia wa iba do aw ma ko do de famia quoi arasibati kele aye montage munke buaka mogo arasibati aw ba do ale te nebo do ni arasibati kuno sisan kuma soro aw yo blaw ni arasibati do nyeda sutra kun ni arasibati do c'est-à-dire ala ni che alhamdulillah rabbil alamin ni ala e bana mu blakana je kono ala bo bana fura blakana ni ala ye kungo blakana ala bo no sababu blakana ni ala ye ko latige jone ala ya ke malika inama ni malika kumana au kumbe on be bo video kala ni malika kumana au kumbe on be ka koba ni malika kumana au kuna don an kunta do ko montage bi se ka ke an kunta don ka foko voix bi se ka fale an kunta don ka foko do kungolo bi se ka tugudola malika ine nana kana be bo kalama ni ala be mo
ni ala ko ala ki ɲuman bɔ ko y'a sɔrɔ i bɛ dabɔ ɲuman na hali n'i bɛ kɔlɔn ju la ni ala ko k'a b'i bɔ ala b'i bɔ ala y'a kɛ i y'a faamuya wa ala ye kira dɔw bɔ tasuma ji kɔnɔ i y'a faamuya wa ala y'a kɛ badara ali jiginna samawurusi nɔfɛ bilabil falaki kɔlɔn kɔnɔ u ye kɛlɛ kɛ ka taa se dugukolo 7 na i y'a faamuya wa u selen dugukolo 7 na a ko e buna adamaden senni 2 kɔrɔ ni tilebi kɛɲɛ ka ni bayanfa n'i sera k'a yɔrɔ fɔ ne ɲɛna n b'a dɔn k'i ka muhamadu ko in ko ala ka ciden don bilahi ali kun t'a yɔrɔ dɔn mais ala ka jɛ la muhamadu ka jɛ la ala ye kɔrɔ ni tilebi ni kɛɲɛ ka yɔrɔ fɔ ali ye ali y'a a yɔrɔ fɔ samawurusi ye samawurusi tubira ali y'a minɛ ka bɔ n'a ye bilabil falaki kɔlɔn kɔnɔ ka n'a di an kuntigi muhamadu sallallahu wasalim ma a sigilen i y'a faamuya wa a sigilen i y'a faamuya zɔɲɛ sun kɔrɔ a ye kalimatu saada fɔ zɔɲɛ kun ye yiri de yiri mun bɛ jɔ kalimatu saada fɔra kafiriya baga min bɔra a la yiri binna o donc ala sera k'o kɛ cogo min na o ala kelen de y'a kɛ ka bajiba nantan bila ka na o ala kelen de y'an tugu arasibaci kɔ o ala kelen nana n'a ka malika ye o ala kelen de nana n'a ka lɛnsi ye o ala kelen de nana ni malenkew ye o ala kelen de nana ni malika gurupu ni n b'a fɔ mandenka gurupu ye o ala kelen de ye tiɲɛ fɔlaw bolo don ɲɔgɔn bolo donc sisan aw ko arasibaci b'i ka musoko kɛ muso dɔ la de 1 d'abord arasibaci tɛ de 2 d'abord a tigi ɲɛda t'i ye de 3 aw bɛ ka voix mun ta k'a don a kɔrɔ i y'o faamuya wa voix in a tigi arasibaci tɛ bɛɛ b'o dɔn mais o est ce que a tigi bɛ ka faso ciliko kuma yɛrɛ fɔ fɔlɔ a tigi bɛ ka kuma mun fɔ est ce que a tigi bɛ ka mali feereliko fɔ a tigi bɛ ka kuma mun fɔ est ce que a tigi bɛ ka fɔ sumayila ka wari de di yan a tigi bɛ ka kuma mun fɔ est ce que a tigi bɛ ka fɔ dɔ ka sanu de d'a ma est ce que a tigi bɛ ka fɔ dɔ ka armement de d'a ma est ce que a tigi bɛ ka fɔ de ko n bɛ ka n ka sagaw feere aw yɛrɛ ɲuman na mais o si t'o ko la o i y'o faamuya wa de 1 d'abord de 1 kun wɛrɛ tɛ figiya la bɔnɛ wulili kɔ i y'o faamuya wa ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ duba kɔnɔ i y'o faamuya ni ɲɔ susulaw ko k'u t'u kamankɔrɔla ɲuruya ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ i y'o faamu n'i k'i bɛ mɔgɔ lebu i b'a lebu n'i k'i bɛ mɔgɔ jaba fara i b'a jaba fara mais c'est-à-dire i b'a dɔn adamaden i seko t'i den mun ka dugutaga la i b'a fɔ ko ala ka se n'o ɲuman ye i seko t'i den mun ka muso furu la i b'a fɔ o den ɲɛna ko ala k'a bɛn ni buramuso ɲuman ye tu vois un peu parce que karisa ta ka bɔ n kɛrɛfɛ i da kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ mais bɔ n kɛrɛfɛ i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma bɔ o tigi kɔrɔ o b'i dun o ye subaga de ye i y'a faamuya wa mais subaga a tɛ ala dun dɛ subaga tɛ ala dun subaga bɛ mɔgɔw de dun i y'a faamuya subaga tɛ ala dun dɛ mais aw ma ko dɔ de faamuya de 1 d'abord arasibaci an b'an ka faso jɔ kuma de la de 1 d'abord aw bɛ ka cɛ mun yira ko ye arasibaci est ce que dɔ de nana cɛ in ni a furumuso yɛrɛ minɛ fɔlɔ wa mun o cɛ in yɛrɛ tɛ arasibaci ye mais ok a ye cɛ in ok cɛ mun n'aw bɛ k'o bɔ fɔlɔ n'o tɛ arasibaci ye aw ka montage in est ce que o parce que ko dɔ de bɛ se k'an bɔ arasibaci kɔ quoi i y'a faamuya wa dɔ ka na arasibaci n'a furumuso minɛ i y'o faamuya wa dɔ ka na ka arasibaci n'a furumuso minɛ a k'an wele k'a fɔ arasibaci bi k'a fɔ i y'a faamuya wari jan ninnu tɛ ko kalama an k'an wele a bɛ k'a fɔ arasibaci ni buwa bɛ k'a négocier an k'a ye arasibaci ni karimu bɛ k'a négocier arasibaci ni bube mayiga bɛ k'a négocier arasibaci ni puruti prata arasibaci ni puruti n'an y'a n'o kɛtɔ ye k'a négocier anw bɛ arasibaci bila i y'o faamuya wa an k'a ye arasibaci ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'a négocier an k'a ye arasibaci minɛna suɲɛni na an k'a ye arasibaci minɛna jɛnɛya la ni walimuso ye cɛ yɛrɛ kɛlen don k'u filmer bilahi talahi o bɛ se k'a malo mais aw taalen don ni montage mun kɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna de Facebook kan musoko i y'o faamuya wa musoko an bɛɛ bɛ musoko kɛ aw b'a kɛ ne bala b'a kɛ arasibaci b'a kɛ malika b'a kɛ dani b'a kɛ i y'o faamuya mali faraku b'a kɛ dani b'a kɛ mali faraku b'a kɛ arasi marifa b'a kɛ arasi geng b'a kɛ i y'o faamuya CDR minnu bɛ États-Unis u bɛ musoko kɛ CDR cɛmanw bɛ musoko kɛ a musomanw bɛ cɛko kɛ CDR musoman minnu bɛ Faransi u bɛ cɛko kɛ a cɛman minnu bɛ olu bɛ musoko kɛ buwa yɛrɛ bɛ buwa n'a ka mɔgɔ bɛɛ i y'a faamuya bɛɛ bɛ cɛko kɛ bɛɛ bɛ musoko kɛ i y'a faamuya mais n'i minɛna walimuso la o de ye fadento ye i y'a faamuya n'i minɛna i terikɛ furumuso la o de ye fadento ye n'i minɛna minɛriw la o de ye fadento ye n'i minɛna i terikɛ dɔgɔninw la o de ye fadento ye n'i minɛna i terikɛ cousiniw la o de ye fadento ye n'i minɛna i terikɛ muso kalifalen la o de ye fadento ye mais est ce que fadenko de kɛra yan nɔ
Arasibachi te chedi aw nyeta la di aw maye aw mo famia de yo famia wa musoko konguru te Arasibachi ya akake jara numéro de ka gardien Arasibachi te wa akake jara numéro de ka gardien Arasibachi te wa akake e Ghanéen wa akake Ghanéen nu Nigérian beka président yo famia wa yoro jumena akake Ghanéen nu Nigérian beka président autogar kono Arasibachi te wa akake musokoroba nyumaye Arasibachi te wa ay Arasibachi yelema aka yere ke kapoti billahi tala aka do kapoti kono aka bla sunguruba nu ngajila meta labo ante boako aw famia ante boako yo fam Arasibachi te ayub ay ne afoyina ngaka camera blakana yo famewa ne bu ambrasa unyana ne bu juga unyana ne bu ke unyana ne bu jaba fara unyana ne bu biri unyana ne bu ja unyana ne bu senda ukola unyana ne bu kuri ko che kurule oni fade to tekelinyi oni faso jote kelinyi yo famewa oni fade to tekele oni faso jote kelinyi faso jok kuma de be keliko kuma te faso joko kuma de be jukali ko kuma te faso joko kuma de be yo fama jaba fara ko kuma te ka faso joko kuma de be l'amour ke kuma te faso joko kuma de be bezeli ko kuma te faso joko kuma de be embrasser ko kuma te faso joli ko kuma de be langeli ko kuma te faso joli ko kuma de be caresser ko kuma te faso joli ko kuma de be suseli ko kuma te faso joli ko kuma de be lâcher ko kuma te faso joli ko kuma de be aya fam on te boit ko ya fama awma mine film amaka montage de kia at awma Arasibachi de awma ta do Arasibachi ka voix do ka trechito do lanta do awmo de kia ay Arasibachi bo abe jukali la on te boako ay Arasibachi bo abe keli la on te boako ay Arasibachi bo yo fama wa abe ka porno tourner on te boako ay Arasibachi bo ani muso wakele abuku juke on te boako ay Arasibachi tewa aye Arasibachi ka porno ayere ka tourner en bas san en mettant la jawana ya jo misiri kono en man jo akofe OK aw kluban kana aw ka président aw ka nyemo aw ka aka député minena embrasser la aka ministre minela embrasser la aka généraux minela embrasser la mais oni faso jote kelinyi ayo famia wa oni faso nafolo duni ko te kelenye oni anga tugu Sumaila ko o te kelenye Sumaila tewa amba ko fadan simisi tewa amba ko fadan sise tewa amba ko fadan aka parti tewa o gliki babana o musoro bankuna o fugulambe ana o society bansina o silipu bambulo o kanabil gliki be ambulo ante boako yo famia wa ante boako ante surunya ka boako an faw te se kan bo Arasibachi ko ble an baw te se kan bo Arasibachi ko ble an moke te se kan bo Arasibachi ko ble ya fama an momso te se an kloma sama te se an buruju te se an fufafu te se an teru te se an teru te se an siginyon te se ya fama an kalime te se an buranaka te se an muso dogonu te se c'est-à-dire ante boako aka jukelike o de kadanye Arasibachi tewa aya bo abika komi o de kadanye Arasibachi tewa aya bo abika muso kunu ku fono o de kadanye Arasibachi tewa aw bi Arasibachi donwa ini Arasibachi jara togo kobe kola ni yake ya famewa na manye Arasibachi ba fina karsa ni manye abina fone ka boa abla video la fo bese benebolo mais o doni biche Arasibachi yo famewa mais il m'a dit carrément ako bala no ako bala non ne bi don quoi mais bala vraiment ne fait pas ça bi reba do bi ka foko adelenga ni fo bi ko fo ika barake ne ka nga barake ne toy yo fama ako non ne toy ne kan take mais quoi fait je sais qu'il mou fo tien dodo mon ami ça va ouais bon OK c'est vrai quoi vraiment mais des fois ko be mo dépasser akoko ouais ne ba don quoi Arasibachi ne kelenga baisser ça c'est un ou kelenga vocali kaneka vocali labo aliku momo kelen ka labo ka bla Arasibachi il était première personne ka wole ko che ika ko do be yaya ne ko ngo dumenu ko nenni ke kan ne ko no ne ma delika nenni ga ko no vocal ne ko OK tu vas ko boy ka yafadel ne j'étais le premier malien ka boka yafadel Facebook ka Arasibachi tale c'est français deniko ani Mandela Sise uya sugu ni ɲɔgɔn cɛ ka nenni ko kuma fɔ ay ne de ka exemple ta akwa te mɔgɔ ka video lajɛ mais dɔ bɛ se ka nenni kɛ mais est ce que nenni kɛla do ako même il y a pas même 2 semaines ya fama u ye dɔ ka vocal labɔ il y a pas même 2 semaines mais bɛɛ b'a dɔn est ce que nenni kɛla de do wa yo fama wa
Hein? Il n'y a pas 2 semaines, à cause de là, quand elle était bête vidéo là, mais il a fait écouter 3 secondes. À quoi qu'il y a fait de la Kounkamenema. Quand les Français, 2 semaines, mon chica n'est ni Koumabon, mon chica vocal doc Maboni ne balabate. Rasbat Kounkamenema. Yo fama momo ni deniko. Ou kelenka asikika kan ni dabla. Yo fama wa. Donc, Moussoko, bébé Moussoko, ni te Moussoko qui est PDD, ni Oulu ti Ouli c'est ton problème, ni Idjoulata te Ouli c'est ton problème, ni Kokli te Ouli c'est ton problème, ni Doro te Ouli c'est ton problème, ni Ikili te Ouli, ni Iteya te Ouli, c'est pas la faute d'Arasbach. Ok, en baby ninja pra baby amaranselike, baby ninja pra baby kelike, baby ninja pra baby kaouka jonini, baby ninja pra mais ni soutra de bakula ni tarado kata do de tana kaubuno ke arasbati o musoi c'est son problème. Musoi nyeda bora muno amarasbati nyeda bo. Abeta pourquoi arasbati re nyeda tike kunta na ledu. Ya famewa et puis al niye niye al ibise ka ni ira fatola pourquoi aw be nyeda image foulé pourquoi aw ma dabo akama ni bogo dona ka ba kasa akasama bea arasbati te aw ye montage wala ke suno ni kele ni manye vraiment ye montage wala ke ya fama ni manye de américain danga den siga sote tan ali france clocharu ka sokono na te tanto yo fama wa arasibati be togo mina bibi na beba dongoni ali ni ya kungolo takaboy yo famia wa ka ke chejugu bela chejugu ali ni ya chejugu iko bamugunti jara beba do abe muso soro sanga tigi kadi muso beye ya fama dawula tigi kadi muso beye jama tigi kadi muso beye yo famia wa mogo mu bika faso demo kadi muso beye muso koroba nyuma ni arasibati ya bolo wuli san kale be muso furu billahi tallahi aba bolo wuli kare ngono muso koroba bina ni me soro mu mina ni demso chokoroba bi be soro mu mina ni de na ala ni krache sankele ngono ne balaba kalama arasibati togoma mu soro folo Sénégal kono togoma mu na o soro Sénégal kono togoma binani ani nani ya fama arasibati togoma binani ani nani dani togoma saba yo fama ne le ya funa ni mu e den soro zenga darasibati la i repta kungula neteta togoma binani nani dani togoma saba yo fama donc o ye Sénégalais a Mali kono na tadun ah amba da ube record fo nye kuma mna asura kuma togoma kemenani aniko oni sisan che ne reba da domble ya fama wa donc maintenant ça non don eni fani bache aw munu mi ka ni imagine ne rasot ko kawa do ni fe furula aw beba ne rasot ko kawa do ni fe furula na bana aw fa obadi na bana abaw badi na bana aka karimo ngo butadi obeta musoko de oyi muso ejuli ah depuis ñogo nega ne ka gune musoko ka gele janye baga de kodu cheko ka gele janye baga chebe ka gele musoko ka gele janye baga musoko de ka gele suno foi man no musoko foi man no nga musoko bo yo fama anga demsa na musoko nte jara numéro de la muga a dévaluation que le ya ke binan nani yo fama ko fe kana ke keme fly yo fama wa si ça Mali mais attends muso daka gele nga so ladi mais wo janye baga musoko de ka gele suno al 52 muso tadi yo fama fabe musoko gele ala nga tigi kadi yedi cheko ka gele janye baga chede ka gele suno cheko ka no ni fembe yo fama wa cheko ka no ni fembe musoko ka no ni fembe arasibati aye dowre bo aw kana dani made aya film tourner on ba ko ne arasibati ire ko anga nu semina ya amba mine aka mbebo direct la an ba ke mama nga faso joko kuma de fo an be kelike an be jugelike an be jato yake an ba beke ala wakilite muna qu'est-ce que est le problème mais vous nous emmerdez avec ta image kolon tata ka bo lu kole nyona ko a dontane a botane fien ya fra nyere ya fifa ya en fait la ilaha illallah au be kelike on be ka munu ko be kelike aw be munu ko be kelike munu be an ko be kelike munu be aw ko be jukelike ya fama munu be aw nye an bebake ani faso jote kilinyi de yo fama dembi de ibise ki fa kala fembela yi kala na togo mogoti fa kala shimina ya fama ni deran man ko do yi fa ayi momso shimi ni ba shin ko do ya soro yi fa ba ka de pa kuruma demba fa kala fembela fo shimi i nenjara muru ni nenjara togo ya fama ata tantike den fitini nenjara togo a fa bolo ko muru ko kuma ni denti se ko fo an nenjara togo muru ni mu ya fa bolo ko atofo o bena muni kaw nyana di
yi horonjie anw yena ko nini ba bo ko dalakan mu yan tuwa ko na no dalakan kelen te na ma tigalaw la anw te bo arasbati ko aw kana da porno ma de aye aw kana da ma ay ta ke voxuda aya ke erexi yow famia wa o jobagaw te kele Arnold Schwarzenegger ya ka film tourner ka kla ka ke américain wa ka kla ka ke américain wa député Arnold Schwarzenegger yo famia wa ka kla ka ku ka député ka kla ka na te na président nyini ok arasbati aw ka montage ni manyede ay nan dore ay ta yere no fa ka négocier nay na klala dro aka jeneba ku dro aka selji ta ka do misri nyen aba fo Allahu akbar yana ka klaman do ako yana ka kla aman do akofe yo fama ubika video do de fait ire ta ali cheye ya fama muso do sigilo no iko baleni muso do sigilo no iko jinetiku ka tokofo balni muso do sigilo no iku ka tamba jine muso do sigilo no iku ka nangara bajino muso do sigilo no iku ka nta do jino inafu ka jabasita numu muso do sigilo no inafo menie muye iko jabasita nunu to ulama o tone be abeke o tone be iko baleni o be inafo japonais ko shieta kela nunu aw bina o joko fen n'aw sera ka muso bɔ mun na aw taara rasibati bɔ aw bɛ fɛ ka mɔgɔ mun lebu i y'a faamuya wa aw bɛ fɛ ka mɔgɔ mun lebu mun na aw b'o image tricher aw bɛ fɛ ka mɔgɔ mun lebu mun na aw b'o image tricher aw bɛ fɛ ka mɔgɔ mun jaba fara mun na aw b'o image tricher aw bɛ fɛ mɔgɔ min ka kunbasulu sɔrɔ mun na aw b'o image tricher aw bɛ fɛ mɔgɔ min ka faden to dun mun na aw b'o ka image tricher a tricher kun rasibati yɛlɛ bɛ fili ani jɔn de bɔlen don rasibati ni mɔgɔ bɛ ɲagama ani mɔgɔ bɛ ɲagami ha arasamani o ani mɔgɔ bɛ ɲagami ha mun de kɛra i y'a faamuya wa n'a ye mun kɛ a y'o kɛ i y'o faamuya wa anw ta rasibati ko parce que a tɛ kɛli kɛ anw ta rasibati ko parce que il baisse pas anw ta rasibati ko parce qu'il fait pas l'amour anw ta rasibati ko parce que alimamiya tɛ dɛ anw alimamiya tɛ dɛ aw ka alimamiw aw ɲɛ bɔ olu la i y'a faamuya a ka campagne kɛ alimami ninnu aw ɲɛ bɔ olu la a ka alimami jugalikɛla ninnu a ka alimami jatɔ ninnu a ka alimami musokokɛla ninnu a ka alimami sunkuruntigɛla ninnu a ka alimami kalabanti ninnu a ka wajulikɛla kalabanti ninnu a n'olu tɛ kelen ye dɛ a n'u tɛ kelen ye dɛ i y'o faamuya wa a mana fɔ anw ye bisimila aramani a m'a fɔ anw ɲɛna a bɔra sanfɛ ka cu a m'a fɔ anw ɲɛna a ye mɛlɛkɛ ye arasibati m'a fɔ anw ɲɛna a cousin ye ala ye a m'a fɔ anw ɲɛna a kalimɛ ye jibirila ye a m'a fɔ anw ɲɛna anw b'an ka jamana jɔliko de kɔ n'a ye arasibati jɛ a ka jamana jɔliko fɔ anw ɲɛna a ka taa sunguruba bɛɛ jugɛ n'a y'a jɛ a ka jamana jɔliko fɔ anw ɲɛna i y'a faamuya wa a ka taa sa bari kɔnɔ n'a y'a jɛ a ka jamana jɔliko fɔ anw ɲɛna a kana marifa feere fɔ anw ye a kana dɔrɔku ko fɔ anw ɲɛna dɔrɔn i y'a faamuya wa a kana faso tiliko kuma fɔ anw ɲɛna a kana fantanw ka dugukolo ɲagamini ko ordre di a kan'o di dɔrɔn i y'a faamuya a tɔ y'a ka vie privée de a kana taa muso furulenw nɔfɛ dɔrɔn le reste c'est ton problème i y'a faamuya wa le reste c'est ton problème dengeni n'i wolola san 30 ani san 5 tɔgɔ t'i la jamu t'i la muso t'i bolo den t'i bolo i y'o faamuya wari t'i bolo i tɛ se ka fɛn dilan i tɛ se ka fɛn tiɲɛ i y'i ba kɔnɔ tiɲɛ soma ka kan don kɔntɔrɔ ni sanɛ ka kan don manden kan don bamanankan don san 30 ani san 5 tɔgɔ t'i la jamu t'i la muso t'i bolo den t'i bolo wari t'i bolo i tɛ se ka foyi dilan i tɛ se ka foyi tiɲɛ i y'i ba dengeni i y'i ba bonɛ a ka wolo la fantanya mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ko a y'a dɔn ni karisa nana nin bɛ dilan ni karisa kun bɛ yan nin kun tigɛ o ma fɔ e ma wari fana t'i bolo i ma se ka foyi dilan n'i sara i y'i ba bonɛ a ka wolo la ne sidan den toro yirijugu feere ne de ko ten arasibati tɛ yan nous on s'en fout politiki tɛ yan politiki u k'a da k'a kan tigɛ i y'o faamuya wa anw tɛ politiki la anw mago tɛ politiki la mais a bɔlen tɛ Sumayila tɛ yan ne balaba yɛrɛ ye campagne daminɛ ye Sumayila tɛ ne balaba hali kunu ne taara sugu la ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya plus de ça vaut plus de 120 quelques personnes i y'a faamuya ne ma bɔ mɔgɔ si ka ko la mais n b'a kɛ de
parce que an bɛ n tɛ fɛ an ka malo n b'a kɛ de parce que n tɛ fɛ cɛnin kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ n b'a kɛ de parce que ne ye hɔrɔn da di cɛnin ma ko n b'a dɛmɛ a ye mɔgɔ mun yira donc pour que a ka dɛmɛ an bɛɛ de bɛ wuli o tigi ye o tɛ Simi ye wa Silalakaw den tɛ wa Sumayila tɛ wa Sise tɛ wa an b'a lafan kan Sumayila tɛ wa an bɛ Sumayila tɛ wa an bɛ sa nɔfɛ Sumayila tɛ wa an b'an jamu kɛ Sise ye an b'an tɔgɔ kɛ Sumayila ye an b'an jamu kɛ Sise ye an b'an sirilo kɛ Simi ye i y'o faamuya wa an b'an musow tɔgɔ da Simi muso la an b'an denw tɔgɔ da Simi denw na an bɛ yɛlɛma Simiw ka quartier la Sumayila a ka veste ta ne yɛrɛ bɛna t'o dɔ kala k'o ɲɔgɔnna ɲini k'a ka verre don n'aw bɛ mun kɛ a ye sanpɛrɛn jigin i y'a faamuya wa Karim tɛ dugɛli kɛ wa a ye sanpɛrɛn jigin Karim tɛ kɛli kɛ wa a ye sanpɛrɛn jigin Karim ka ni image ko don caman tɛ bɔ yan ne y'o de fɔ aw ɲɛna dɛ musoko la molobaliya ye mun ye i yɛrɛ k'i yɛrɛ filmer k'a ci musow ma là d'accord i n'u bɛ kuma na u y'i photo ta o u b'a dɔn mɔgɔ si t'i lankolon photo sɔrɔ n'a sɔrɔ ni n'o ma lankolon ko kɛ n'u y'a ta c'est leur problème mais i yɛrɛ k'i photo ta ka ci u ma c'est ça le problème ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli i y'a faamuya ne y'o fɔ jinɛtigiw ye a ye musow bila ka na bilahi n kalela ala la aw tɛ dɔn a k'a fɔ ko k'a filmer ne n bana sanpɛrɛn kan kun ci i y'a faamuya ne tɛ mɔgɔ lebu dɛ mais parce que ni mɔgɔ ko k'a b'i lebu n'i y'i yɛrɛ lebu a banna a y'u bila ka na mais aw kana kɛ cɛjugu ye parce que jinɛtigiw ye mun bila ka na ne ka 52 cɛ ka ɲi n'olu ye moriw ye mun bila ka na o tun ye musokɔrɔbaw ye soma ninnu ye mun bila ka na vraiment olu kun dɔgɔlen don hali ni ye ne parce que a b'a lajɛ ne yɛrɛ ni mun ka kan a k'o dɔ bila ka na i y'a faamuya surtout n'aw sera k'a kɛ finmanw ye a bɛ n sɔrɔ ka ɲɛ o la finman mɔnimɔniw a bɛ n sɔrɔ ka ɲɛ a y'u bila ka na parce que finman mɔnimɔniw pourquoi parce que jɛman ne ye jɛman minnu bɛ ne bolo i y'a faamuya wa o da ye jɛya ye ni tubabuw tɛ mɔgɔ tɛ jɛya n'olu ye ni arabuw tɛ mɔgɔ tɛ jɛya n'olu ye ni ɛndiw tɛ mɔgɔ tɛ jɛya n'olu ye farafin musoman a bɛɛ la mun jɛlen don ni farafin muso bɛɛ ye n'a ka magan n'a bɛɛ ye ne sunkuru fɔlɔ kun y'o de ye bɛribɛri suraka kelen ka den sɔrɔ arabu fɛ aw tɛ se ka ne bugɔ ok donc Arazibati tɛ a image in tɛ a ka misɛn a ka misɛn image in ka misɛn bilahi imagine a ka dɔgɔn wallahi i y'a faamuya wa mɔgɔw t'a nɔfɛ ko parce que k'a bɛ kɔmi mɔgɔw t'a nɔfɛ k'a tɛ kɔmi i y'o faamuya wa mɔgɔw tɛ Arazibati nɔfɛ ko parce que k'a bɛ a tɛ sunkurun tigɛ mɔgɔw t'a nɔfɛ k'a bɛ sunkurun tigɛ mais a bɛ ka mun fɔ anw b'a nɔfɛ o de la i y'o faamuya wa aw bɛ ka tugu kɔnɔmaya bɛ ju ye wulukala dɔ nɔ ye aw y'o hakili jagabɔ ne bala ko ten i y'o faamuya aw tɛ musoko kɛ ninnu tɛ musoko kɛ olu tɛ musoko kɛ denyɛrɛninw bɛ ka bɔ min muso kɔnɔmaw bɛ ka bɔ min ne bala ko ten kɔnɔmaya bɛ ju ye wulukala dɔ nɔ ye Arazibati y'a fɔ a ye k'aw tɛ musoko kɛ vous nous emmerdez a ye taa dɔ wɛrɛ ɲini a ye taa stratégie wɛrɛ ɲini anw bɛ musoko kɛ hali ni y'anw ye i b'a dɔn t'a la hali ni y'anw ye aw b'a dɔn a lajɛ 1 mètre 74 kilos hali Badara a silamɛ poids 1 mètre 74 kilos n ka bon ka dan jɛlen don n cɛ ka ɲi sanga bɛ na dawula bɛ na i y'o faamuya wa n man ka di mɔgɔw ye sanga bɛ na dawula bɛ na n ka farin hali ni ye ne ye i b'a dɔn ne bala ka farin ɲɛkisɛ bilennen don hali ni ye ne ye fɛn o fɛn b'a jira ko cɛbakɔrɔ ka farin bilahi o bɛ ne la wa da tɛ dɛ bɛɛ dɔnnen don i kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ Bangoni ni hippodrome ni Misira ne de kan na balaba hali ni ye ne ye ne ka génération fugariden ma wolo Bamakɔ n'a kuru kara bɛɛ anw ka génération fugariden ma wolo a la bilahi a tɛ yen n ko denmisɛnninw ka génération de PD cayara parce que anw ka génération bilahi fugariden t'anw ka génération na n kalela ala la wallahi fugariden ma bɔ a la a ma sumayalen bilahi o t'a yira ko fugariden don n'i y'i cɛ la i b'a faamu anw ka génération bɛɛ anw bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ne de ko ten dɛ duguci génération Mali la a daminɛna depuis n'i bɛ siran mɔgɔw ɲɛ Mali la n bɛna san dɔ mɔgɔw fɔ aw ɲɛna a b'aw farati olu la Mali kɔnɔ génération k'a daminɛ 72 71 ka bɔ 70 la ka na 75 la ka bɔ 75 la ka na 75 76 77 78 79 Mali génération entre 70 est-ce que tu vas entre 70 à 80 a y'aw janto génération dɔw man ɲi
u ti sera mɔgɔ si ye mali kɔnɔ kɛlɛkɛlaba bɛɛ b'o génération kɔnɔ mali kɔnɔ dugutila bɛɛ b'o génération kɔnɔ mali kɔnɔ jatɔba bɛɛ b'o génération kɔnɔ mali kɔnɔ nafigiba bɛɛ b'o génération kɔnɔ mali kɔnɔ cɛfɔlaba bɛɛ b'o génération kɔnɔ mali kɔnɔ n bɛ sa dugu nɔfɛ a bɛɛ b'o génération de kɔnɔ mali kɔnɔ i y'a faamuya n tɛ sira mɔgɔ ɲɛ bɛɛ b'o génération de kɔnɔ n bɛ faso fɛ u b'o génération de kɔnɔ n bɛ sa faso nɔfɛ u b'o génération de kɔnɔ n bɛ faso ci olu fana b'o génération de kɔnɔ de 70 à 80 wa n bɛ bamakɔ dɔn u b'o génération de kɔnɔ wa i y'a faamuya an bɛ bamakɔ dɔn b'o génération de kɔnɔ ne bala ko ten i y'a faamuya mais donc entre 50 aussi entre 50 et 70 i y'a faamuya wa o hakili sigilenw b'o de kɔnɔ i y'a faamuya wa cɛkɔrɔba kuma lamɛnlaw tun b'o de kɔnɔ i y'o faamuya cɛkɔrɔba bonyala bɛɛ tun b'o de kɔnɔ i y'o faamuya o génération fana bɛ yen maintenant ça non de 60 à 70 i y'o faamuya wa de 60 à 70 o génération kalankɛlabaw daminɛna olu la n bɛ taa école la an bɛ sa école la an dɔgɔninw minnu fana y'u dɔgɔninw ka école ta ba la n'u sɔnna ka sa u dɔgɔninw kana tiɲɛ o y'olu ka génération de ok parce que olu kɛra u ta olu ta kɛra mun ye i y'o faamuya wa bamananya filɛ tubabuya filɛ arabuya filɛ anw t'a dɔn an bɛ mun ta u y'u forcer français la olu ye mɔgɔ kalannenw ye n'aw t'a dɔn an b'a fɔ aw ɲɛna n'aw y'o faamuya wa la ilaha illallah aw tɛ musoko kɛ a y'a fɔ ko ne bala ko ten ko kɔnɔmaya bɛ ju ye wulukala dɔ nɔ ye n tɛ tubabuw ta dɔn k'i kɔnɔ fara k'a bili kɔnɔ mais manden laada la donc n'aw bɛ mun k'a y'a kɛ ok ni image kolon den arasibaci dogo anw tɛ bɔ arasibaci kɔ surtout ale tɛ diɲɛ don o don aw bɛ ka lebu diɲɛ don o don aw yɛrɛ tɛ ka se k'aw yɛrɛ sigi aw yɛrɛ tɛ ka se ka maloya adamaden yɛrɛ ka maloya mɔgɔ ka saamɛ i yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ka maloya i yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ka saamɛ i yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ ka maloya i yɛrɛ ma dɔɔni mɔgɔ yɛrɛ ka maloya i yɛrɛ ma sa mɔgɔ yɛrɛ ka saamɛ i yɛrɛ ma sa fasojɔ kuma bɛ yen a ye kini kɛ ka wasili kɛ ka purutili kɛ aw nana don filimu turunen fana na aw bɔra o fana na a ye satellite sigi sanfɛ u k'an biɲɛ fara a y'an ka a ye drone bila ka na a k'an filmer dɔ kɛra sa ha Sumayila de yira la an tɛ bɔ a kɔ an tɛ tigɛ a la ni Arasibaci m'a fɔ Sumayila wa hali n'a ko ko Sumayila tɛ bilen anw bɛ Sumayila de ta Arasibaci tɛ wa ala ka si ni kɛnɛya d'a ma n'i y'a fatu bi anw bɛ sa Sumayila nɔfɛ Arasibaci tɛ wa bilahi talayi n'a ye CDR abandonné bi anw bɛ tugu Sumayila kɔ n'a bɔra CDR la an bɛ tugu Sumayila kɔ Arasibaci tɛ wa a y'a da susu anw bɛ tugu Sumayila kɔ Arasibaci tɛ wa a ye na ni Arasibaci ka 32 bâtard aw k'o bɛɛ jɔ anw k'o y'an ɲɛ la mais anw tɛ bɔ a kɔ jango aw ka image trichelen ninnu mais y a quoi fa bala sara bala wɛrɛ sara ni jugu ni tɛna kɛ faso kɔnɔ ɲamɔgɔden ye dɔ kɛra i y'o faamuya wa aw bɛɛ bɛ kɛli kɛ hi ha ni muso bɛ aw bolo aw bɛ ha mun fɔ a tɛ wasamusu wadu ha sura kɔnɔ ni muso bɛ Arasibaci bolo a bɛ sura mun kɛ a bɛ ha mun fɔ a tɛ wasamusu wadu ha kɔnɔ n'a bɛ ne balaba bolo ne bɛ ha mun fɔ a tɛ wasamusu wadu ha sura kɔnɔ n'a bɔ olu bolo u bɛ ha mun fɔ a tɛ wasamusu wadu ha kɔnɔ n'a bɛ ninnu bolo u bɛ ha mun fɔ o ha tɛ wasamusu wadu ha sura kɔnɔ i ka ha fɔ togo togo i tɛ ha fɔ ka tɛmɛ wasamusu wadu ha sura kan a y'aw ka karamɔgɔw wele k'u ka wasamusu wadu ha suran kalaw ye karamɔgɔw yɛrɛ bɛ wasamusu wadu ha u bɛ ha mun kɛ musoko la olu yɛrɛ b'o ha ɲɔgɔnna de kɛ anw b'a kɛ olu b'a kɛ ninnu b'a kɛ kafiru b'a kɛ silamɛw b'a kɛ juifuw b'a kɛ kerecɛnw b'a kɛ bouddhisme b'a kɛ franc-maçonw b'a kɛ somaw b'a kɛ bɛɛ de bɛ ha kɛ voilà mais a tɛ faso jɔli de bali ok a y'aw ka président dɔ fɔ an ɲɛna n'i ye Modibo Keyita bɔ a la n bɛ dɔ ka batari yɔrɔ fɔ aw ɲɛna a bɛ taa a bɛ yen a ye mɔgɔba dɔ fɔ ne ɲɛna ne b'a ka batari yɔrɔ fɔ aw ɲɛna fo ni mɔgɔw ma mɔgɔ mun dɔn batari sɔrɔla cogo di ɲamɔgɔ a y'a sɔrɔ cogo di an bɛɛ de tɛ kɛ i tɛ muso ko kɛ i tɛ muso sɔrɔ ani i tɛ muso ko kɛ o ye tiɲɛ ye i y'o faamuya wa muso ɲuman man di ne ye parce que i t'a sɔrɔ muso ɲuman n ko arijinɛ kɔma 7 arijinɛ so o so ni ala y'a commentaire kɛ ala ye arijinɛ so bɛɛ laban kɛ ko muso ko b'a kɔnɔ ala yɛrɛ ye cɛ de koyi ala b'a dɔn n'a ma fɔ muso ko bɛ kɛ arijinɛ la cɛw tɛ taa cɛ si tɛ soli ka wuli ka taa seliji ta nɛnɛ fɛ cɛ si t'i ko jɛnɛba ko dan b'a yɛrɛ ye cɛ si tɛ bɔ nɛnɛ fɛ ka taa cɛ si tɛ i ka baara bila ka taa seli ni muso ko kun tɛ kɛ arijinɛ kɔnɔ o de kama ala ye arijinɛ commentaire kɛ cogo cogo ala ko muso ko bɛ arijinɛ kɔnɔ parce que ala b'a dɔn ni muso ko tɛ arijinɛ kɔnɔ cɛw tɛ taa ni muso ko tɛ arijinɛ kɔnɔ cɛw tɛ don silamɛya la ni muso ko tɛ kɛ arijinɛ kɔnɔ
kono ambe do kuma danga dinya dedu danga dia dedu ala tan don na nyere ko de kama ala ko muso ba kono ama klaka do ma ko muso nyenema ala ma klaka do ma de ala ko nye muso do glan ka bla kama spécialement yo fame ko u tagamato fu ubusa ku bolo fili ku ka ta kumbe tellement ku ka maga u be ko nie moni ke mana boro kono ka danalo man ku sambola tegana te waye me ate pasalen fe ala kana haramu do ani kulolonke ne be kana balabay sitan den toro yiri dugu firi mandenga ka ne be bazumana ba kutene kale ba kan goni kelengeleni fo ko goni fo la nu ba tomotomo fune morubo koroba ko kawa ka kuma kelengeleni fo ko kuma kela nu ma tomotomo no fe ne kana balaba de benga video kela nu me sije ni zana o sama ka bo akono nya soro mbenge la zuma na yoro Traoré kuma maine dai nyama aba tigiri du yo fana wa pourquoi ala ma fo nyina ko ametanga ya muso soro arjine kono muna ma fo parce que muna ala ma fo kakla ka fo fana ala ya do o bela chobe siga ala kala ka fo ko wa ko cheshi ko che bebe ta ya fo ma ko be shibe ke isa mwa anifla kata ibla isa bisaba ni durula ashite temoka ibe to de la ino ka demsenia kene na o be kuye parce que ala ba don na yo fo ametaw tokoro ba chama me seljita la ni musoko tegar ni la o te tasalefli contre ni sana antanye ne boyani mako ngobani nangulugo aras bachi aku jaba fara aw kana da video in made aya yere bo on tabla ko chedu du cheba korodu apo abala ya foma wa aka poni maintenance nodu yo foma wa fom nie mo mu bua galak nie aras bachi bua galakala mo mbesa mais ni o kele ka dugu wuli o te barika ewa jama be ka tugu mo ko o te barika ewa kamimba nyemo toni fle an barika de to kamina bebe ka mun ton fle wa yo foma wa mogo de kelenge depuis ala yanda mogo te kelenge billahi taala ala mogo da mu ke kelenge ala ma mogo ke kelenge de misiri be wole an kun ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah do bu ka misiri wole ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna ali ya rasulullah mogo te kelenge de mogo te kelenge de ya famewa ni muso ko mai ala tan jakwa ka muso furu kun wara be muso la mais beba do à 98% muso ko yi muso furu 98% o ye muso ko ye sinon ibe se ka chini muso ka soro ma furu ke ibe se ka den ka soro ma furu ke yo fama wa me furu ke kun yo fama akati kelen tai parce que ala ba don na ma foko ko mo ka muso ku tai fama o kuma nyuma o mire ina fo karamo bulo olu ni muso nyuma o kaka on ni chedugu nu kaka olu ni jema o kaka on ni nogoshile nu kaka fima monu olu no kaka on ni gesegele nu kaka yo fama wa karamo o nyiro olu de kaka jene yake on wana kelike olu de kaka wurudilike on wana olu ka wurudilike an wan sigi ko olu laje olu ka do sokono ku daka sunogo ko olu be kalwala an wata barake olu ka fo ko Muhammadu an wa fo ko shitane yo fama wa olu ya fama an wa barake olu ku ko parce que ko lui est à la digne ko parce que ko lui est à la cousin ko parce que ko lui est kira cousin ko parce que ko lui est Jibril ko lui est meleke ou yera be ka barake ni ala Jibril ci dongo na yi bati ma ba o do Jibril ko beba mais vous nous emmerdez. Est-ce que tu vois hein? Merci beaucoup Abdul merci beaucoup Abdullah yo famewa mais anga tien de fon nyogo nyana yo fama dote fenye adama den dote fenye ya fama video kela mogo be Facebook ga be se ka video ke mais ni ye halalai yo famewa to bi se ki lame i yere bi se ka to lame mais ni ka usani mogo mi olu be du ka page kono ke mogo mu te fenye ni ne ado ki te fenye ne te ti laje parce que mogo mu c'est-à-dire moi mu te fenye o fana ka usana alame bagaye o fana ka usana ka commentaire kelie moi mu te fenye o fana ka usani moi mu fana yika tibla kanu lame moi mu te fenye o ka usani moi mu mino ka video commenter moi mu te fenye ale fana ka usa ni moi mu fana be ni moi mu bina ale neni ni moi mu mina adoga ya ka page kono ah ule ne tɔgɔ Musa Sanogo Jobala c'est la première fois ne ka mɛn i y'a fɔ même Mali fɛ o ma se i ka profil kɛ Mali ye anw ma profil kɛ Mali ye mais a bɛ dɔn k'anw bɛ Mali fɛ i y'a faamuya wa anw m'an ka profil kɛ Mali ye anw ma taa mɔgɔ ka page kɔnɔ anw tɛ taa mɔgɔ ka page kɔnɔ parce que mun de la parce que an b'a dɔn minnu bɛ anw lamɛn anw ma wusa n'olu olu ma wusa n'anw ye mais olu fana ka wusa ni minnu ye ne ka wusa ni minnu ye ne lamɛnbagaw ka wusa ni minnu ye olu bɛ na page kɔnɔ olu de bɛ na fo ka na de jagoya de do o kama
ne balaba te kuma i y'a faamuya wa ne te kuma mais bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de i y'a faamuya wa zon ka wusa n'a bolofɛn sanna ye zon ni zon de bɛ yaala ne tɛ fɛn ye e mun tɛ fɛn ye o de y'i se yan tiɲɛ tɛ wa zon ni zon de bɛ yaala jatɔ ni jatɔ de bɛ yaala fana ni fana de bɛ yaala i y'o faamuya wa mais ko mɔgɔ lankolon k'o ka wusa ni mɔgɔ mun bɛ taa neni ye i y'o faamuya wa ko bamananw ko ni mɔgɔ fila kɛlɛla ko mun jɔ bɛ mun bolo n'a ye kɛlɛ kɛ ko o de ye naloma ye mun jɔ bɛ kɛlɛ la surtout mɔgɔ min jɔ tɛ kɛlɛ la an ka sabali an ka ɲɔgɔn bonya i y'a faamuya wa ne b'i ye n ka page kɔnɔ ne b'a dɔn i b'i ka commentaire ninnu kɛ n ma deli k'i bloquer ne t'i neni bois lamɛnbaga tɛ yen bois supporterbaga tɛ yen ko ne delila ka mun neni bois ne ka video si tɛ yen ne bɛ mun fɔ minnu bɛ bois fɛ u ka bois supporter minnu bɛ Arasibati fɛ olu ka supporter minnu bɛ mun fɛ u k'o supporter c'est ça la démocratie n'a bɛ i ko balontan de joli b'a ni Esad u supporters u bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn neni mais kɔfɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ni balontan banna u bɛ taa so o de ye démocratie ye o de ye démocratie ye i y'o faamuya wa CDR y'a sɔrɔ ne balaba bɛ ka n ka video kɛ e yɛrɛ tɛ ne dɔn CDR ko y'a sɔrɔ ne bɛ ka video kɛ Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan videokɛla 3 de ka videokɛla kun ka kɔrɔ ne ta ye mais ne kana balaba bi yan bi na olu ti yan dɛ i y'o faamuya wa Arasibati y'a sɔrɔ ne bɛ ka n ka video kɛ maliyɛn fɔlɔ minnu ye video kɛ ne y'a mɔgɔ 3nan ou bien 4 donc n'i ko moi je me cache derrière CDR a fɔ CDR se cache derrière moi parce que CDR y'a sɔrɔ ne bi yan e kana balaba sisan den turu yiridugu feere mɔgɔ minnu tulo bɛ ne kan na olu b'o dɔn ça fait 5 ans o y'a sɔrɔ CDR tɛ yen ça fait 5 ans ne bɛ video kɛ la o y'a sɔrɔ CDR tɛ yen ne ka video fɔlɔ Côte d'Ivoire ye Coupe d'Afrique mun ta donc c'est clair et net 5 ans i bɛ taa sɔrɔ e de kun t'a kan i bɛ taa sɔrɔ tu vois un peu n terikɛ bon merci beaucoup quoi i ni ce i ni baraji mais ne de kan na balaba ye dɛ Mali la ne ko ten tɔ dɛ Mandela Cissé Ma Magalu Mandela Cissé ani dɔ bɛ États-Unis n'i y'o bɔ a la maliyɛn den tɛ yen diɲɛ na mun ka video ka kɔrɔ ne ta ye n'a bɛ a tigi k'a partager i y'a faamuya wa ne ma deli ka neni kɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔli ni neni tɛ kelen ye i y'o faamuya wa an ye minnu ye musoko Arasibati ka tricheli kɛ ne n'olu de don i y'a faamuya wa mais c'est merci peut-être fo n'i ye fo i bɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que nin kɔfɛ n b'a dɔn i tɛna na don bilen est-ce que tu vas tubabu ye bloqueli bɔ o de kama quoi merci beaucoup i y'o faamuya donc n'aw ye image in ye an bɛ faso jɔ de la n'an ye image in ye n'aw ye video in ye aw ka se k'a faamuya n'a ye video in ye aw ka se k'a dɔn n'aw ye video in ye aw yɛrɛ k'a lajɛ ka ɲɛ n'a sɔrɔla n'ale don dogo kɛ kun ni Arasibati don a ɲɛda dogo kun ni Arasibati don mun n'a ɲɛda ti bɔ c'est-à-dire ninnu bɛ se ka kɛ ka voix wɛrɛw don a la a bɛ se ka kɛ bɛɛ la ja an kun u bɛ voix wɛrɛw don a la hali ka mɔgɔ kunkolo ta k'a sigi photo dɔ la fɔlɔ an kun t'o dɔn anw ma kalan mais Malika mɔgɔw merci Malika mɔgɔw ala ka cidenw don parce que mɔgɔ mun nana ka se ka nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na o de ye ala ka ciden ye i y'a faamuya kira wɛrɛ tɛ na bilen maa ɲumanw bɛ na maa ɲumanya tɛ seli ye maa ɲumanya tɛ sun ye maa ɲumanya tɛ silamɛ ye mɔgɔ bɛ kɛ maa ɲuman ye ka sɔrɔ i ma seli silamɛ bɛ se ka k'a ye kafiri bɛ se ka k'a ye kerecɛn bɛ se ka k'a ye n ye dɔ ka video mɛn muso dɔ ko yanni mɔgɔw ka tugu Sumayila ko bɛɛ tun bɛ mɔgɔ dɔ kɔ ne bala tun tɛ mɔgɔ si ko ne ma deli ka don parti la mais ne tun bɛ na don Maɲa ne ka parti la k'a sababuya kɛ a taara pɔn jɔ anw ka karew kɔnɔ ka courant sama ka se kare kɔnɔnaw la ne tun bɛ na don Maɲa n ka parti de la mais ala ye Maɲa minidi dɔgɔya ne bɔr'o la ne bala ma deli ka voter dɛ wa ne ma deli ka voter mais Zeyi Simisi Zeyi Sumayila Zeyi Cissé Zeyi Arasibati ko Sumayila ne balaba ko Sumayila i y'o faamuya wa nkalon tɛ se ka da tiɲɛ fɔla la koyi bilahi ni nkalon dara tiɲɛ fɔla la mɔgɔw b'a dɔn ya parce que a dara n'a o man jugu ne a kana k'i sɔn ye i y'o faamuya tiɲɛ fɔ mɔgɔ mun bɛ ka kuma i y'a faamuya wa a tɛ diinɛ ko la o faso jɔli ko halala ko an ka nafolo ta yɔrɔ ko o ni ka taa image wɛrɛ tricher ko parce que k'o bɛ muso ko la mun yɛrɛ t'a ye hali n'ale don baasi tɛ surtout n'ale tɛ i y'a faamuya parce que kumakan bɛ mɛn faso cili ko kuma tɛ cɛ in yɛrɛ da namara ko kuma tɛ cɛ in da i y'a faamuya mɔgɔ faga ko kuma t'a da marifa feere ko kuma t'a da dɔrɔgu feere ko kuma t'a da kɛsi cili ko kuma t'a da an ka karisa janfa o kuma ko t'a la mais où est le problème ale yɛrɛ tɛ hali n'ale don a problème bɛ min donc c'est tout voilà donc nin kun ye ne kana balaba ka video fɔlɔ ye donc après midi an bɛna video dɔ kɛ parce que nin kun programmelen tɛ
Donc après midi on met la vidéo docké. Tu vois un peu. Donc au dodo quoi. Vive Soumaïla, vive Simi, vive Soumaïla quoi. Soumaïla Adam. Yo famia Soumaïla bon je crois oui imagine tu m'as avec Gabon. Aka tourner na sera en bas quoi. Soumaïla alima campagne ke. Parce que saga mumbi sa wa bi sa ba depo wolodo wa worobe do saga na. Yo famia depo wolodo wa worobe do la fate bugonyena che tambi fa disika che tambi yere disika che tambe ka tagama uni nyonte bila ubi fa ton tay ko kolo. Kamelongro kele garsige munga silipu ika briefing ite sola. Yo famia Kamelongro kele garsige me munga silipu ika briefing bila italai itise ola. Yo famia ni godo ya tigiye abe suma. Dege ni tobi obe muso bakoro ke gadoye. Dege ni tobi obe muso bakoro ke gadoye. Soumaïla tewa ambako ni to ni mne ika dun ni sege gwane te to la to namadi ni muso ni mne ika furu na mansuru atere ka jugu ni gleki ni mne ika dun ni gleki ni mandogo akanda faraleno tente fo igla tembe ko kele mugla nubi ka mogo bugo ni ko nama tote aba tigi faga na tora te mumi ka bugo akado ye oye tenkele ko gla suno tente fo igla bamananga no nani fe no karaba fente bamananga no abikare sedi yo famia wa ite green ka daka parce que au kana nyagami fien be funu fien be funu be ya famia fien be funu be fien ni funu ni fien kolo ni sans fien aussi te klenye yo famia hein vent be tempête be tornade be cyclone be on ni cyclone ni don amo famia wa ambeta don di au kana nyagamisa bamananga na ante kelenye kuma la ante kelenye kuma dombe dobulu ya fama wa kuma barka to la kuma barka be dobulu kuma be klo la kuma erebe kuma te kla dola me be tasoro te kuma korodo ya fama wa donc au kana to ka torchon be serveti be serpierre be au kanu nyagamine kana to au kana na torchon il faut pas ka kana ni servetu mele quoi au ye torchon ni parce que torchon ni serveti te klingi serveti fana ni serpierre te klingi donc au kana to ka nyagamine de sitan den toro yiri jugu fere bamananga menani na te karaba ate karaba adagi se so yo baba bamananga menani che bamananga igadi de ndede du sa ndede be nga video klingi ni ka be sixième sama e mungu ko mo tiga ne ga video le ma famia e ne teri ne sera ka ya bli kuna ko to de bi ka yi Facebook mo ou te vide calable parce que obey pour que ka mo décourager i ka se ka war sara wari te sara ite se ki to anga sara mais ni ya wallahi billahi baby ka yi 100 vues ou be se ka sebe ko 15 vues ça me dit rien parce que ne teri baby ka yi ou beba fo na wa amba yi où est le problème donc alhamdulillah rabbil alamina yo famia wa alhamdulillah ala bil alamina ya famia tiens et ala interke kanana olu fosa tijo tout ça il m'a famia je t'en prie quoi tout c'est mon ami à diminuer nos biens avec la famia quoi en meilleur don ça fait à l'âge de 22 ans wakabo 22 ans en 25 ans en ma déliga nyonye bli donc na yemu foye ko famia quoi ya famia neterke do neto tana il m'a famia parce que ne ba don teria eta korodo mais ne ba korodo akain ya na klala me benay quoi ne ta jabi ne ta nini imo fama me yo fama ni mo me ga mo tanu ka commentaire ke ka video partager ka klaka blala kana ta yoro jay bi ta don quoi kan melo kelela yo fama tijo c'est mon ami tijo ndem sen terido ya fama wa un bamako ke nyoron fait un Élysée ou ke nyoron fait yo fama wa un Élysée ou ke ka e damonzon janjo ke nyoron fait yo fama wa ka kla un yoro chamanke quoi donc on te kuma quoi yo fama mais ala be boni tien quoi tienta wa yala to no c'est mon ami walai ite se ka fo nyo la quoi to al no shira ka ne fanem banini ne to jabi parce que ne fa o fa ne ba o bai c'est mon ami ne te mo ne ka kla kibla ok ne ni tijo tabete aka fen fo mu dossier yo fama wa ça va passer o to ikani melo la yame kano glegi